नमस्कार बंधुगण, जय श्रीकृष्ण। ए कली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाको भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य प्रथमे आसंतु भागवत वंदना करिबा, तापरे भागवत शुणिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः, उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म। तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद, अभ्यास मात्र के कटी जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी, जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याणे करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सार को साउटी, भागवत देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी, भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवर्षि नमः भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणीक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। बंधुगण, आज भागवत सप्तम स्कंध आरंभ होउछि। भागवत एक एमिति जिनिस जहाको आपण बुझंतु कि न बुझंतु, यदि शुणुथिबे ताहले आपणकर प्रत्येकटी अंग पवित्र हेबा संगे संगे मानसिक भावरे भी आपण सुस्थ रहिबे। तेणु आज ठारू प्रत्येक दिन गोटे अध्याय हेउ पछे भागवत निश्चय श्रवण करंतु। ताहले आसंत शुणिबा सप्तम स्कंध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रथम अध्याय। श्रीशुक उवाच, एबे हो शुण नृपमणि हरिचरित सुधावाणी,
जन्म वासना कर्म फले प्राणी भुंजंती मोहितले। सप्तम स्कंधे भागवत कहिबा शुण एकचित। कर्म वासना रूप धरी बेनि प्रकारे से संचरी। शुभ शुभ बेनि पदे प्रकाश करे हेतु भेदे। महत अपमान कोपे जानती जे आपना समीपे। पुणी मागंती अनुग्रहे जे कर्म शुभ फल बहे। शुण कहिबा प्रिय भावे से जहि जे मंत प्रस्तावे। वैकुंठे हरि द्वार पाले जय विजय महाबले। से दुई भाई हरिद्वारे खटंती सेवा अनुसारे। तपी मानंक कोप फले जन्मिले असुरंक कूले। ब्राह्मणे अपराध करी जन्म लभिले देह धरी। असुर वंशे अवतार हिरण्यकशिपु कुमार। से प्रहलाद नर देहे नारद मुनि अनुग्रहे। श्रीकृष्ण चरण कमले निश्चले भजी जोग बले। जन्म वासना हेतु धरी विष्णु भक्ति हेतु करी। विष्णु भक्त होई जेबे भक्ति करे सेहि भावे। ताहाकु रखे भगवान न सहे भक्त अपमान। जय विजय बेनि भाई असुर कूले जन्म होई। हरिंकी अपराध कले तृतीय जन्मे निस्तरिले। एणु पंडित प्राणी माने मागंती अनुग्रह ध्याने। जत्न करिण निरंतरे आत्मा को आपणे उद्धारे। ए भाव मुनि गण चिंती भव सागरु तरी जानती। ए आदि ग्रंथे तोते कही शुण परीक्षा मन देई। असुर कूले देह बही जय विजय बेनि भाई। विष्णु बैरी निरंतरे स्वभावे असुर व्यवहारे। ताहांक कूले प्रहलाद हरि भक्त मध्य भेद। ए पिता पुत्र मध्य गते गुण वासना अनुमते। महांत कोप अनुग्रहे वासना भेद ए संशये। वासना बळे कर्मजात हरई प्राणींकर चित्त। ए पंच प्रस्ताव कारण धर्म नियम कथा शुण। प्रथम अध्याये प्रस्ताव कहिबा पिता पुत्र भाव। हिरण्यकशिपु कुमार विष्णु भक्त मध्यवर। ब्राह्मण सापे बेनि भाई असुर रूपे जन्म होई। इंद्रर अर्थे भगवान असुर करिबे निधन। एणु कश्यप गृह नारी से दीति मने कोप करी। तोत्रंक मरण विश्वासे निर्घात वेद सदिशे। एमंते मुनि वाक्य शुणी बोले सानंदे नृपमणि। परीक्षित वाच भो मुनि शुण मो वचन। जे हरि सर्व घटे सम प्रिय सुहृद प्राणीकर। विशेष शरण सदर से किंपा इंद्रंक बोलरे। निर्दये असुर संहारे विषम मत एहांकर। जे हरि भक्त सदर सुर गुणंक निमित्तरे। निष्ठुर प्राय कर्म करे। जे हरि सर्व जीवपति से किंपा विचारे अनीति। अशेष जंतु हृदय थाई अंतरे समस्त देखई। आत्मार निष्ठारण करे से किंपा भेद को विचारे। देव असुर तार देही सम विषम तार नाही। स्वभावे त्रिगुण शरीर से निरंजन निराकार। निर्गुण सत्य वेदपति
सकल भूते तार स्थिति। एणु गोविंद गुण कर्मे संशय मोर मति भ्रमे। पूजई चरणे तुम्भर मोर संशय दूर कर। श्री शुकवाच भो नृप तोर साधुवाणी तुझे पचारु परिमाणी। अद्भुत विष्णुर महिमा के जानी पारे गुण सीमा। ए ग्रंथ भागवते पुण ए विष्णु भक्ति लक्षण। परम पुण्य हेतु बाणी जे शुणे जेवा मुखे भणी। नारद आदि मुनि गणे जहा भजन्ति अनुक्षणे। व्यास चरणे सेवि मोहि कहिबि जहा मु जाणई। से हरि स्वभावे निर्गुण प्रकृति परम कारण। स्वभावे सर्वगुण पर ब्रह्मा शंकरे अगोचर। से माया गुण आश्रय करी व्याध व्याध रूप धरी। से ततर तम गुण प्रकृति एहांक प्रमाण। आत्मार गुण ए नुहंती प्रकृति रूपे प्रकाशन्ति। उदय अस्त एका बेले नुहंती सूचि संग मेले। सृष्टि पालन काले हरि सत्व गुण को आश्रय करी। देवता ऋषि रूप होई स्वधर्मे सृष्टि को पालई। रजगुण को आश्रय करी असुर गण को निस्तारी। यक्ष राक्षस तम गुणे भजई कालर प्रमाणे। ज्योति आकाशे प्रकाशई विचारे काहे न मिलई। काष्ठ संजोगे अग्नि जेने जोड़े वायु संचार स्थाने। आकाश जेने जल घटे तेमंत रूपे से प्रकटे। माया रे नाना रूप होई से माया ताकू न लागई। एहा विचारे मुनि जने आत्मा को आत्मा अनुमाने। संशय न करन्ति मने हरि विषय क्रीड़ा स्थाने। से काले माया जोग अर्थे पुरुष जीव एहि मते। रजगुणरू सृष्टि करे सत्वरे ब्रह्म रूप धरे। देवादि जोनि देह मध्ये क्रीड़ा करई से अवधे। रमिबा अर्थे भावग्राही अशेष जन्म हृदय से ही। क्रीड़ार अन्ते से आपणे सृष्टि संहारे तम गुणे। से पुणी सृष्टि काले हरि जीव प्रकृति रूप धरी। प्रधान पुरुष एवेनि निमित्ते तांको संगे घेनी। तांको आश्रय संग मेले भियाए निमिषादि काले। से काल हरि आज्ञा घेनी प्रधान पुरुष एवेनि। उभय मते नाना गुण सृजई संसार कारण। से हरि काल रूप धरे सात्विके देवंकु धरे। देवंक प्रिय कर्म करे असुर कुल को संहारे। एणु से प्रभु भगवान निर्लोभ प्रभु उपादान। रजतामस गुण जेते तांको संहारे अविरते। एबे हो शुण नरनाथ विष्णु चरित भागवत। तांको महिमा विशेष शुण कहिबा इतिहास। राजुषी यज्ञ सभा अन्ते धर्मनंदन रग्रते। नारद मुनि जाहा कही से सभा मध्ये पांच भाई। देवकी नंदन रतुले राजा मुनि को पचारिले। से सभा मध्ये धर्म बोला नयने अद्भुत देखिला। शिशुपालर पंच प्राण गोविंदे पशिला शरण।
ସଭାଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗେ ଯେହ୍ନେ ବିଜୁଳି କଳା ମେଘେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ ଭୋମୁନି ଦୁର୍ଲଭ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନେ ଗୁରୁ ବ୍ୟଥା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ମୁନିଗଣ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ଏକାନ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଯାହା ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଦେବ ଦାନବେ ଅଗୋଚର ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଏଦମ ଘୋଷର କୁମର ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର କୃଷ୍ଣେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ସେ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା ଏ ସଭା ଲୋକ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ପୁଛଇ କହେ କେବଳ କାରଣ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ମେଳେ ଯେ ବା ନିନ୍ଦନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭୋଳେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାନ୍ତେ ମନ୍ତ କହନ୍ତି ସେ ଦମ ଘୋଷ ସୁତ ବାଣୀ ସଭାରେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶୁଣି ସେହି ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଏବେ ନିଜନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ତୁଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ତୁଣ୍ଡେ କିମ୍ପା ନ ଗଲେ ଯମକୁଣ୍ଡେ କେବଳ ହେତୁ ବେନିବିରେ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣର ଶରୀରେ ଏବେ ଭ୍ରମଇ ମୋର ମନ ବନେ ଯେ ସନ ହୁତାସନ କାରଣ କହ ମୁନି ମୋତେ ଶୁଣି ମୁଁ ଜୀବଇ ପରତେ ଏମନ୍ତ ରାଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି କହନ୍ତି ରାଜାର ଗ୍ରତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତେ ନାରଦ ବାଚ ଯାହାର ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜଗତେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗେ ଜନ୍ମଇ ଅବିବେକ ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗେ ଜନ୍ମଇ ଅବିବେକ ଭାବେ ବଢ଼ଇ ହିଂସା ଅଭିମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୁଟିଳ ଅବଧାନେ ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଜାଣେ ଯାବତ ବସଇ ତ୍ରିଗୁଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଆତ୍ମାଭିମାନେ ଦେହ ବହି ଲୁବୁଧେ ପ୍ରାଣ ବୋଧ ହୋଇ ସେ ପୁଣି କୈବଲ୍ୟ ଆସ୍ଥାନେ ନ ଖଟେ ଆତ୍ମା ଅନୁମାନେ ହରି ବିଷୟ କଲେ ଯେତେ କୈବଲ୍ୟ ଲୋଭେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତେ କେ ଭଜେ ରିପୁ ଅନୁବନ୍ଧେ କେ ଅବା ମିତ୍ର ଭାବ ସାଧେ କେ ଅବା ଭଜେ ତାକୁ ଡରେ କେ ଅବା ପ୍ରିୟ ଭାବ କରେ କେ ଅବା ସ୍ନେହ ଚିତ୍ତ ଧରି କେ ଅବା ରୂପ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ତକାଳେ ପଶନ୍ତି ଚରଣ କମଳେ ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ହରିଙ୍କି ଏମନ୍ତ ଭଜନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାଇ ଯୋଗୀଏ ଲଭିବାର ପାଇଁ ଏ ଭାବ ମୋର ନିତ୍ୟ ମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଭ୍ରମର କୀଟ କୀଟ ମାରେ ନେଇ ସ୍ଥାପଇ ନିଜ ଘରେ ସେ କୀଟ ପ୍ରାଣ ଯିବା କାଳେ ଭ୍ରମର ଦେଖୁ ଥାଇ ଡୋଳେ ଭ୍ରମର ଯୋଗେ ଭଏ ମରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତେ ଧରେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ବିଷୟ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କାଏ ବୈରୀ ପଣେ ତାକୁ ଭଜି
निर्मल हृदय निमजी एघेनि काम क्रोध भये जेबा भजन्ति मित्र स्नेहे कृष्ण विषये चित्त देई अनेक गले मुख्य होई गोपनगरे गोपी जेते विष्णु को भजी काम चित्ते कंस जे नित्य भय कला अन्ते से गोविंदे पशिला क्षत्रिय शिशु पाल आदि कृष्ण विषये होई बादी संबंधे कृष्ण वंश जेते भजन्ति भातृ स्नेह चित्ते मुतार चरण कमले भक्ति करई निश्चले पूर्वे बेनी सत्य जुगे नित्य भजिले शत्रु भावे एणु हरिकी नाना मते जे भजी पारे दृढ़ चित्ते निर्भये गोविंदे पशन्ति जन्म मरण निस्तरन्ति सेदम घोषर कामिनी तोहर मातार भगिनी तार उदरु बेनी बाळ ए दंत वक्र शिशुपाळ पूर्वे हरि द्वारे थिले ब्राह्मणे अपराध कले एबेनी भाई सहोदर विष्णु सेवक मध्यवर महांत अपराध फले जन्मिले असुरंक कुले ब्राह्मणे अपराध कले ब्रह्म ऋषि शाप देले ए जन्मे मनुष्य शरीरे पुणी मिलिले हरिद्वारे युधिष्ठिरवाच जे हरि नाम उच्चारन्ति सर्वसंकटु से तरन्ति जे हरिद्वार पाळपणे पादे सेवन्ति अनुक्षणे ताहांकु केबा शाप देला मोते ता संदेह लागिला जे वैकुंठ पूरे थांती से तो संसारे न पड़ती देह संभव जही नाही से किं पाव हे नर देही नित्य होइले दुराचार एणु संशय जात मोर भोमुनि बंदे तो चरण कह एके बण कारण नारद वाच शुण राजन सावधाने जे कथा विष्णुर भुवने ब्रह्मार पुत्रे वेदवादी सनक सनातन आदि से चारि भाई एक दिने भ्रमंती तीनि भुवने पुणी से अंतरिक्षे गले विष्णुर भुवने मिलिले प्रवेश होई द्वार देशे विष्णुर दर्शन लालसे ज्येष्ठ अटंती सेहि माने मरीचि आदि मुनि गणे 5 वर्ष बाळ पोए सर्वे दिशन्ति एक प्राय काल स्वभावे दिगंबर स्वभावे ब्रह्मांक कुमार सनक आदि मुनि गणे सेवन्ति विष्णुंक चरणे तांकु बालक प्राय चाहि जय विजय बेनी भाई बालक देखी द्वार पाळे निषेध कले तांकु बळे ताहांक मन हरि पादे पशि न पारिला प्रमादे
ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ। ତୁମ୍ଭେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ବେନି ଭାଇ, ଏପୁରେ ଥିବା ନ ଯୋଗାଇ। ଏପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ପଶି ନ ପାରେ ରଜତମ। ଏଥେ ନ ଥାଅ ଭାଇ ବେନି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ଘେନି। ଅତି ପାପିଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭ ଦେହ, ଅସୁର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ଶାପ ପାଇ, ପୁରୁ ଖସିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରଣ ଅଧୋମୁଖ, ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଦୟା ବସିଲା ତାଙ୍କ ଦେହି, ସ୍ନେହେ ବୋଲନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ। ଅସୁର ହୋଇ ବେନି ଜନ୍ମ, ନିତ୍ୟ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ଜାତ ହୋଇ, ସାପୁ ତରିବ ବେନି ଭାଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ଅପରାଧ, ପୁଣି ଲଭିବ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ। ପ୍ରଥମେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ, ବେନିଏ ଦିତିର ଗର୍ଭରେ। ଜନ୍ମିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେ ମହାବପୁ। ଦେବ ଦାନବ ତାଙ୍କ ପାଦେ, ଖଟନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଭାବେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଗର୍ଭ ଭରେ, ମହିକମ୍ପଇ ଥର ହରେ। ସେ କଷ୍ଟ ହରି ନ ସହିଲେ, ଶୂକର ରୂପକୁ ଧଇଲେ। ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ, ବରୁଣପୁରେ ହେଲେ ଯାଇ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର, ଅସୀମ ବଳ ଅଟେ ଯାର। ବରାହ ରୂପ ଦେଖି କୋପେ, ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ। ଅନେକ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଶବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା। ବିଷ୍ଣୁର ଗଦା ଘାତେ ବଳେ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ରସା ତଳେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସୁତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ ନ ସହଇ। ପୁଣି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳେ, ଅଜେୟ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କେବେ ହେ ମାରି ନ ପାରିଲା। ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ହରି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଦାରି। ଦେବତା ହିତକୁ ସାଧିଲେ, ନିଜ ପୁରକୁ ଚଳିଗଲେ। ପୁଣି ରାକ୍ଷସ କୂଳେ ଜାତ, ବିଶ୍ରବା ଗୃହେ ବେନି ଭ୍ରାତ। ନିକଷା ଗର୍ଭେ ହୋଇ ଜନ୍ମ, ଅନେକ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ। ରାବଣ କୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ବଶ କଲେ ଦର୍ପେ। ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପେ ମାରି, ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାରି। ସେ ରାମଚରିତକୁ ସୁଖେ, ଶୁଣିଲୁ ମାର କଣ୍ଡ ମୁଖେ। ପୁଣି ସେ ମହି ତଳେ ଜାତ, ତୋ ମାତା ଭଗିନୀର ସୁତ। ଏବେ ତ ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦେ ଅପ୍ରମଦେ। ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ରେ ଛିନ୍ନ ହୋଇ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେ ବେନି ଭାଇ। ବୈରୀ ଭାବେ ତତ ଧ୍ୟାନ, ତେଣୁ ପାଇଲେ ତତ ଜ୍ଞାନ।
तृतीय जन्मे क्षय पाई जय विजय बेनी भाई पुणी मिलिले निजपुरे विष्णुर वैकुंठ दुआरे। युधिष्ठिर उवाच हिरण्यकशिपु किं पाई पुत्रकु द्रोह आचरई असुर जात प्रहलाद किंपा भजिला विष्णुपाद बोलोई दास जगन्नाथ नारद आगे कुंती सुत सभार मध्य प्रचारिला जे भागवत विष्णु लीला सप्तम स्कंधे हरिवाणी शुणे संसार तर प्राणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 सप्तमस्कन्धे जय विजय प्रश्न कथने नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मांक नंदन राजन सावधाने शुण असुर कुले जात होई जय विजय बेनी भाई हिरण्याक्ष वीर तपे तसिले वेद बर हिरण्यकशिपु असुर बळे होइला राजेश्वर कष्ट पाइण भयंकर त्रासे कंपिले सुर नर तार अनुज हिरण्याक्ष गदा संग्रामे अति दक्ष देव मनुष्य तार तुले गदा युद्धरे हारि गले एबे नीलोक जिणी बळे विजय कला से पाताळे वरुणपुरे जाई मिली प्रचंड गदा करे तोली बोइला युद्ध मते दिय नहिले पाताळे न थाओ मोर ए पाताळ भुवन एमंते गला केते दिन यज्ञ बराह रूप धरी दंताग्रे धरणी उधारी से हरि थिले तार पुरे तेने भुवन उपकारे असुर देखि दामोदर गदा प्रहारे कले चूर हिरण्यकशिपु ता शुणी कोपे कंपिला सेहि क्षणी अधर दंतरे कामोड़ी हाहास बदे शिर ताड़ी भ्रातृनिधाने जे विकल चाहिला आकाश मंडल सधुम दिशई आकाश जेणु होइछि महारोष कराळ बक्रे ऊर्ध्व दुष्टि ललाटे टेकिण भ्रुकृति तोळी त्रिशूल सभा मध्ये बोलोई भ्रातृ शोकवादे भो भो दानव दैत्य गण कहई सावधाने शुण द्विमूर्ध त्रिनेत्र संबर भोसत बाहु हय शिर नमुचि हे पाकल लोल हे विप्रचित शुण बोल पुलम शकुनि सहिते ए मोर सभा मध्ये जेते मोहर बोल एबे कर एशक सागर उद्धर मोर बैरी देव लोके
ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ତି ଥକେ, ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ, ଏବେ ବିଚାରି ମୋର ଚିତ୍ତେ। ହରିର ପଥ ଆଶ୍ରେ କଲେ, ମୋର ଭାଇ କି ସଂହାରିଲେ। ସେ ହରି ମୋହର ବୈରୀ, ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅହଙ୍କାରୀ। ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ଧରେ, ଭକତ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିହରେ। ବାଳକ ପ୍ରାୟ ତାର ଗତି, ଏଣୁ ଅସ୍ଥିର ମୋର ମତି। ଏ ଶୂଳ ମାଗି ତା ଶରୀରେ, ତର୍ପଣ କରି ବିରୁଧିରେ। ମୋ ଭ୍ରାତୃ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥେ, କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ସେ କୂଟ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର, ତାର ବିଶ୍ୱାସୀ ବେଗେ ମାର। ସେ ମଲେ ମରିବେ ସକଳେ, ବୃକ୍ଷ କାଟିଲେ ଯେହ୍ନେ ଡାଳେ। ଯାବତ ନ ମରଇ ହରି, ତାବତ ଭ୍ରମ ବସୁନ୍ଧରି। ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଯେତେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ୍ତି ଅବିରତେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନ ବେଗେ ମାର, ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିନାଶ କର। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ, ତାହାଙ୍କୁ ମାର ବିରତେ। ଏ ଧର୍ମ କ୍ରିୟା ମୂଳେ ହରି, ସେ ଥାଇ ତାର ହୃଦେ ପୁରୀ। ଋଷି ଦେବତା ପିତୃଗଣେ, ଯେ ଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ପରାୟଣେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଯଜ୍ଞ ଜହି, ବେଦ ପଠନେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାଇ। ଆଶ୍ରମ କ୍ରିୟା ଜହି ଥିବ, ବେଗେ ବିନାଶ ଅଗ୍ନିଦେବ। ଏ ମନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଅସୁର ଗଲେ ସଜ ହୋଇ। ସ୍ୱଭାବେ ଅସୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ପ୍ରାଣୀ ମରଣେ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ତକ୍ଷଣେ ପଶି ଗ୍ରାମପୁରେ, ଗିରିବନସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରେ। ଋଷି ଆଶ୍ରମେ ତପୋବନେ, মেরু পর্বত নানা স্থানে, গরু ব্রাহ্মণ যজ্ঞ স্থান, অনলে দহিলে তক্ষণ। ক্ষণিত্র ঘেনি মহাসুর, ভেদিলে প্রাকার গোপুর। অসুর বল বেগে ব্যাপী, ছেদি পকাইলে বিটপি। জীবিত বৃক্ষ যেতে থিলে, পরশু হস্তে তা ছেদিলে। হেমন্ত দ্বাদশ বরষে, ধর্ম নাশিলে মহারোষে। নিরতে প্রাণী নাশ কলে, দেবে আকাশু পলাইলে। লুচিলে বনগিরি তৃণে, ঘোর কাননে সুরগণে। ভ্রাতৃ মরণে কোপ কলা, এমন্তে প্রাণী নাশ কলা। ভ্রাতৃর প্রেত কার্য কলা, অনেক জল ন দেলা। তর্পণ শ্রাদ্ধ কর্ম সারি, ভ্রাতৃ পৃষ্ঠকু কোলে ধরি। তক্ষণে অন্তপুরে যাই, সুহৃদ অসুরଙ୍କୁ রাই। শকুনি সম্বর ধৃষ্টিক, ভূত সন্তাপন যে ব্রুক। কালনাভ মহানাভଙ୍କୁ, হরি শ্মশ্রুত তଳକୁ।
ନିଜର ନିକଟେ ବସାଇ ଅନୁଜ ପତ୍ନୀକୁ ଅନାଇ। ତାହାର ନାମ ଅଟେ ଭାନୁ, ସ୍ୱାମୀ ମରଣେ କ୍ରୋଧ ମନୁ। ମାତାର ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆଣି ବସାଇ କହେ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ହେ ମାତା ପୁତ୍ର ବଧୂଗଣ, ଶୋକ କରିବା କାରଣ। ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନ ସୁମରି, ଏ ଜୀବନ ହୋଇ କାହାରି। ବୀର ମରଣ ରିପୁ ମୁଖେ, ଲଭେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖେ। ତାର ମରଣେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗେ ବସିଲା ମୋର ଭାଇ। ପଥେ ପଥୁ କି ଜନ ପ୍ରାୟ, ଏ ଭବେ କିଛି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳେ, ପ୍ରାଣୀଏ ମିଳନ୍ତି ସଂସାରେ। ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ନିବାରଣେ, ଯେନେ ମିଳନ୍ତି ଜଳ ସ୍ଥାନେ। ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଶ୍ରମ ସାରି, ସେ ଜଳ ନୁହନ୍ତି କାହାରି। ଆତ୍ମା କେବେ ହେନାଶ ନୁହେଁ, ପ୍ରବେଶ କରେ ଯହୁଁ ଦେହେ। ଅବ୍ୟୟ ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବଗାମୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଦେହେ ଭ୍ରମୀ। ସେ ଆତ୍ମା ଦେହରୁ ଚଳିରେ, ଦେହ ବିନାଶ ଲଭେ ଭଲେ। ଚଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୃକ୍ଷ ଛାଇ, ଚଳିଲା ପ୍ରାୟ କଦିଶଇ। ସେ ଯେହ୍ନେ ଉଦକେ ନ ମିଶେ, ଆତ୍ମା ଶରୀରେ ପରକାଶେ। ବାଳକେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଘୁରନ୍ତି, ଭ୍ରମିଣ ମୋହିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଚାହାନ୍ତେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର, ଏମନ୍ତ ମାୟା କ୍ରୀଡ଼ା ଘର। ଏଣୁ ଏ ଭ୍ରମ ଗୁଣ ଦୋଷେ, ମନ ନର ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସେ। ଏ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦେହବନ୍ତ, ଦେହ ଭିନ୍ନ ମଣେ ନିତ୍ୟ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ବଳେ, ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ମୋହି ତଳେ। ସଂସାର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗେ, ଶୋକ ହରସ ବେନି ମାର୍ଗେ। ଏ ଅର୍ଥେ ଇତିହାସ କହି, ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ। ପୂର୍ବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଧୂ ତୁଲେ, ଯେବା ସମ୍ପଦ ମୋହି ତଳେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ତୋଷେ, ଯେ କଥା ଅଛି ନରଂସେ। ସୁଯଜ୍ଞ ନାମେ ରାଜା ଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ସଂଗ୍ରାମେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା। ତାହା ଶୁଣିଣ ପୁରଜନେ, ମିଳିଲେ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ସ୍ଥାନେ। ଦେଖିଲେ ରାଜାର ଶରୀର, ରୁଧିର ଧୂଳିରେ ଧୂସର। ରତ୍ନ କବଚ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ବିଭ୍ରମ ଅଳଙ୍କାର ପିଣ୍ଡ। ତା ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସରେ ଛିନ୍ନ, ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନୟନ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କେଶ ତାର ମୁଣ୍ଡେ, ବହେ ରୁଧିର ତାର ତୁଣ୍ଡେ। ଅଧର ଦଂଶିତ ବଦନ, ହୋଇ ରହିଛି ବିଦ୍ୟମାନ। ବାୟୁ ନ ବହେ ନାକ ବାଟେ, କର ଆୟୁଧ ଛିନ୍ନ ଅଟେ। ଏକାଳେ ମିଳିଲେ ସମୀପେ,
कामिनी गण दुख सके अति कातर होई ताहि कांदंती राजा मुख चाहि भोनाथ तोहर चरणे तोर सकल बंधु गणे जीवन थाऊ थाऊ मलु विधि जोग भियाइलु हृदय बेनी कर ताड़ी कांदंती भूमि तले पड़ी चरण पुण पुण धरी कांदंती उच्चनाद करी चरण शीत सृजले लोतक मिश्रित कजले कुच कुंकुमे अश्रु जले पड़ती राजा पाद तले केशव सन संभाळ शुभेरोदन महागोल हे हे दैव तो निर्दय दूरे छाड़िलु माया मोह अदृष्ट अश्रुत करम भियाई कलु मति भ्रम पूर्वे आंभ को सुख देलु एबे तु निष्ठुर होइलु पुणी राजार पाद धरी उच्चे कांदंती तार नारी आंभको तेजुनाथ तुही मुहूर्ते तो संग न पाई केमंते धरिबु जीवन देशई दश दिग शून्य तोर चरण आंभे सेबु कह केवण दिगे जीवु एमंते पति पाद धरी उच्चे कांदंती तार नारी दहन पाई न छाड़ती दुखे रहिले गोत्र ज्ञाति एमंते रवि अस्त गला घोर तिमिर प्रकाशिला आर्तरोदन तांक देखी समन भुवन उपेखी शोक निबारे इच्छा करी जम बालक रूप धरी मिलिण तांक सन्निधाने कहई कोमल वचने जमवाच आहे अद्भुत कथा देख ए सर्व बयसे अधिक बालक प्राय न जानती विमोहे रोदन करती ए प्राण जहु आसीथिला कर्म संगते करी खेला तही की गला कर्मते जानी न जानू तू के मनते एणु ए कर्ममय देही कर्म अधिक केही नाही समस्त तुल्य देह बही कर्म सरिले के बारही जहु ओइला ता न जाने देह को नित्य प्राय मणे अंते जहि कि प्राण जीव एहा न जाने ब्रह्मा शिव संसार मध्ये देह बही सकल मध्ये धन्य मोहि पिता जननी मोर नाही बुलई रक्षित होई दृक प्रवृत्ति जंतु जेते के भक्षी न पारंती मोते गर्भे जे रक्षा कला मोते
ଏବେ ସେ ଅଛି ମୋ ସଙ୍ଗତେ। ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ପୁଣ ସଂହାରଇ। ତାହାର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ କିବା ବାଳକ ତାତ ମାତ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ପଥ ଛାଡ଼ି ନିୟତ କର୍ମ ଯେବେ ହୁଡ଼ି। କର୍ମ କରଇ ତାକୁ ରକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଦୀକ୍ଷା। ବାଳକ ଗୃହେ ଥାଇ ଯେନେ କର୍ମେ ନଥିବ ଭୋଗ ମନେ। ରକ୍ଷକ ଥିଲେ ମରଇ ଅତି ଯତନେ ଯେବେ ଥାଇ। ଯେ ବାଳ ବିପିନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଅରକ୍ଷିତ। ତାହାକୁ ଦଇ ବରଖଇ ବେଦ ପୁରାଣେ ଏହା କହି। ଏଣୁ ପ୍ରାଣୀଏ କର୍ମ ଫଳେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏସୟଳେ। ଆତ୍ମା ସକଳ ଦେହେ ଥାଇ ଶରୀରୁ ଭିନ୍ନ ସେ ଅଟଇ। ଶରୀରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଖ୍ୟାତ ମୋହ ବଶରୁ ହୁଏ ଜାତ। ଯେତେ ବୁଦ୍ବୁଦୁ ଭଜଳୁ ଜାତ ମାଟିରୁ ଘଟ ସେ ସମ୍ଭୂତ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ କୁଣ୍ଡଳ ହୁଅଇ ବିନାଶେ ନିଜ ତୋଲ ଭଇ। ମିଶଇ ବୁଦ୍ବୁଦ ଜଳରେ ଘଟ ବିଲୀନ ମୃତ୍ତିକାରେ। କୁଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୋକୁ ପାଇ ଶେଷରେ ଜଳା ଦୀର ହୋଇ। ତେସନେ କାଳ ବସେ ଜାତ କର୍ମ ଭୋଗେଣ ଜୀବ ମୃତ। ବିନଷ୍ଟ ହୁଅଇ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଚଳଇ ନିରନ୍ତର। ଅଗ୍ନି ଯେ ସନ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ସେ ଅଟଇ। ପବନ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଦେହରୁ ପୃଥକ ଅଟଇ। ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ ନହି। ଏ ଜୀବ ପୁରୁଷ କେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରିଗୁଣାତିରିକ୍ତ। ସୁଯଜ୍ଞ ରାଜା ଏନୁ ହଇ ରୋଦନ କର କାହିଁ ପାଇଁ। ଶ୍ରୋତାବକତା ନାହିଁ ଏଥେ ରୋଦନ ଶୁଣିବ କେମନ୍ତେ। ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶଇ। ସେଥୁ ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଦେଖ ଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଏ ଦେହ ପାର୍ଥିବ ବିକାର ପଡ଼ିଛି ପୃଥିବୀ ଉପର। ଯାହାକୁ ଶୋକ ତୁମ୍ଭେ କର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଦେହରୁ ପର। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ମନ ଯେ ଏହାଙ୍କ କାରଣ। ଆତ୍ମାଟି ଏହାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ଉଚ୍ଚ ବାଚରଙ୍ଗେ। ସେ ନିଜ ତେଜ ପ୍ରକାଶଇ ଶରୀର ଘେନଇ ଛାଡ଼ଇ। ଯାବତ ଆତ୍ମା ଦେହେ ଥାଇ ଅଲିଙ୍ଗେ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ବହି। ଏ ଜୀବ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂର୍ଖ ଜନ। ଏଣୁ ଏ ଗତାଗତ ପଥେ କ୍ଲେଶ ଲୋଭଇ ଅବିରତେ। ଏ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା କଳେବର ଅତିଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପୁର। ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନରଥେ ଭ୍ରମ ଇନ୍ଦ୍ରୟଙ୍କ ଅର୍ଥେ। ଦେଖଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାହା ନିଦ୍ରାର ଅନ୍ତେ ହୁଏ ମାୟା। ଏହାଙ୍କ ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟ ପଥେ ପଣ୍ଡିତ ନ ଘେନନ୍ତି ଚିତ୍ତେ। କର୍ମ ଅନ୍ୟଥା କେ କରିବ ଯାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ଶୁଣ କହିବା ପୂର୍ବବାଣୀ ମୁଁ ଯେ ବାଳକ ଅଛି ଶୁଣି। ଲୁବ୍ଧକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମରଣେ ଦିନେ ପଶିଲା ଘର ବଣେ। ବୁଲଇ ହସ୍ତେ ପାଶ ନେଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଲତା ଗହଳେ ସେ ପଶିଲା ଅନ୍ତର ହୋଇ ନ ରହିଲା। ଆହାର ଜାଲ ତଳେ ଥୋଇ
ଲୁଚିଲା ଲତା ମଧ୍ୟେ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ପତ୍ନୀ ମେଳେ ବସି ଯେ ଥିଲା ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଆହାର ଦେଖି ଜାଲ ତଳେ ପଶିଲା କଳିଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳେ ଲୁବ୍ଧକ ଜାଲ ପାଶେ ଛନ୍ଦି ସେହି ପତ୍ନୀକୁ କଲା ବନ୍ଦୀ ପତ୍ନୀ ମରଣ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷର ଡାଳେ ବସି ନିର୍ଘାତ ନିଶ୍ୱାସ ସାହସୀ ଅତି ବିକଳ ଦୁଃଖ ମନେ ଲୋତକ ବହଇ ନୟନେ କର୍ମ ଆଦରି ସତୀ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ରବି କିୟ ନାହିଁ ହାହା ଦଇବ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମୋର ବିଷୟ କଲୁ କୋହ କଷଣ କଲୁ ପତ୍ନୀହୀନେ ଏ ଦେହ ଧରିବି କେଶନେ ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କେବା ଦେହ ଧରି ବାଳକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାସେ କି ଘେନି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଶେ କେମନ୍ତେ ପୋଷି ବହି ମୋହି ତାହାଙ୍କ ଦେହେ ପକ୍ଷ ନାହିଁ ବାଳକେ ମୋର ମାତୃହୀନେ ଜୀବନ ଧରିବେ କେଶନେ ମାତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବେ ନିରତେ ମୁଁ ତାହା ସହିବି କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଥାଇ ବିକଳେ କଳିଙ୍ଗ କାନ୍ଦଇ ପତ୍ନୀର ଦେହେ ଦେଇ ମନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଚେତନ ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାଧ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମିଳିଲା ଚରଣ ନିଶ୍ଚଳେ ନାରାଜ ବିନ୍ଧି ତାକୁ ମାରି ମୁଦିଣ ଥୋଇଲା ପଞ୍ଜରୀ ତହୁଁ ସେ ନିଜ ପୁର ଗଲା ଶୁଣ ଗୋ ନୃପତି ଅବଳା ଆତ୍ମାର ଗତି ତ ନ ଜାଣ ସୁଜନ ବଚନ ନ ଶୁଣ ଶତ ବରଷ ଏହି ଠାବ ରୋଦନ କରୁଥିବ ଯେବେ ତେବେ କି ଉଠିବ ଶରୀର କେମନ୍ତେ ବିଚାର ତୁମ୍ଭର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ବାଳକ ବଚନ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ସକଳ ଏକ ଚିତେ ମାୟା ଛାଡ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଉଠିଲେ କୁଆରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯମ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲା ତକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାତି ଗୋତ୍ର ମେଳେ ରାଜାର ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏଣୁ ମନୁ ଯମରଣେ ଶୋକ କରିବି କି କାରଣେ ଏମନ୍ତେ ମାୟାର ସଂସାର କେ ନିଜ କେବା ଅଛି ପର ନାରଦ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ପୁତ୍ର କଥା ଶୋକ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜମାତା ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ଶାନ୍ତ କରି ତଥ୍ୟ ବଚନ ମନେ ଧରି ଦିତି ଛାଡ଼ିଲା ପୁତ୍ର ଶୋକ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିବେଶି ବିବେକ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ଧର୍ମ ସୁତ ଆଗେ ଏ ବାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସାର ଶୁଣି ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣିତର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे नारद युधिष्ठिर संवादे दिति शोकोपनोदने नाम द्वितीयोऽध्याय।